atuelezee kidogo halafu tumalize. Watubwiye ko witwa nde? Amazina nitwa Beza Nyantegereza. Okay, Bibiliya ni iki kuri wowe? Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Kuri njewe ni ingirakamaro cyane kubera kuko nagiye nyigamo ibintu byinshi biramfasha mu buzima bwo mu mwuka n'ubuzima busanzwe. Birashoboka ko umuntu yo kwiga Bibiliya ikamuyobya kandi tuzi ko ari inzira ishobora kurongora umuntu mu nzira nziza. Oya, njewe kugwanje ruhande sinzumva ko umuntu ashobora kuyoba yarize Bibiliya. Kwari abayobya abantu bifashishije ibyanditswe. Bijya si ibyanditswe baza babicurika kandi baza babigira neza uko bivuga. Okay, ni ikihe gitabo cyagufashije rero kuvutangira umwaka ukabusoje kandi dore urangije no promotion mu mama umwe mwatangije wenda n'abandi mama sinzi niki wumva ino promotion niki mbese rino shuri rigusigiye muri no mwaka wose umaze? Iri shuri ikintu cya mbere rinsigiye ryansigiye gukomeza kwiga kubera kuko sindeba ngo turarangije uyu munsi twakoze amahitimo. Jewe ikintu gusa gikuru nobwira n'abagenzi banje nuko twakomeza tukiga, twakomeza twiga ijambo ry'Imana kubera ko hari ibintu byinshi nyine twagiye dusobanukirwa ibyo tutari tuzi twarabimenye. Dushobora kubasobanurira kugira ngo baze bige Bibiliya kuko hari byo byiza kandi ari iby'ingenzi. Kandi kwiga Bibiliya ni ubumenyi bukomeye. Yego, uba ushaka kugira ngo umenye, kandi nasanze kwiga Bibiliya ni ukwiga baranaciye ndetse habe no ku yandi mashuri kugira ngo bigufashe kuko habamwo inyigisho zuha. Yes, turabaramukije abadukurikirana bose kuri Uwizeye Online TV na Kababo Online TV. Turi i Burundi Ngozi, ahantu bita Musasa. Twasuye abanyeshuri barangije theology, murababona hano. Turabaramukije. Ego, nizere ko hariho abantu benshi badukurikirana hano. Sawa, asante sana. Mimi naitwa kwa jina la Pastor Joshua. Mimi ndiye kiongozi wa chuo hiki cha Samaritan Ministry Musasa ambacho kilianza mwaka huu 24. Hii ndiyo promotion ya kwanza ambayo tumemaliza. Tuko pamoja na walimu wengine ama mwalimu mwingine ambaye iko upande wangu wa kushoto, anaweza jitambulisha mwenyewe. Na mimi kwa majina naitwa Ndategereje Eric. Tunaweza endelea na wengine kwa majina? Ndio, na mimi kwa majina naitwa Kasigwa Msafiri. Mimi ni mmoja miongoni mwa wanafunzi ambao wamehitimu kwa siku ya leo kwenye chuo hiki cha Samaritan Ministry. Amazina yanje banita Beza Nyantegereza. Ndashimira cyane abanyeshuri bagenzi banje twafatikanyije n'abarimu batwigishije. Imana baheze umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane. Amazina naje nitwa Ruberwa Azarias. Turashima Imana ko tugeze kuri uyu munsi tukaba turangije ishuri. Murakoze cyane. Amazina ni Birori Ndaturije. Naje ndi umunyeshuri umwe muri aba banyeshuri twarangije uno munsi. Murakoze cyane. Okay, mwashaka guheza directeur microphone kugira ngo tumubaze utubazo dukeya. Directeur ni shuri yatangiye ryari, kicaro gikuru kiherereye he? Hii chuo ilianza hapa kwetu Burundi hii mwezi wa 5 tariki 6 mwaka wa 2004 hapa kwetu Burundi Ngozi, lakini makao makuu ni Zimbabwe, ndipo kiongozi mkuu ama fondatere anapatikana, na sisi hapa kwetu tumeanza hii mwaka ndiyo promotion ya kwanza. Asante. Yego. Okay, none se iri shuri yatangiriye hano Musasa, muri abanyeshuri bangana gute kugira ngo abantu babashe kubakurikirana bakeneye kwiga bamenye ukuntu bashobora kuza kwiyandikisha? Tulianza tu wengi lakini sababu ni mambo ya Biblia ya Mungu inaendana na mwito wa mtu. Tulianza zaidi ya 10, lakini waliomaliza ni hawa ambao naona hapa, wanafunzi 4.
Okay, nakaye karusho kiri shuri ryanyu kuko hano hari amashuri menshi Bujumbura, Ngozi, Gitega, nakaye karusho kugira ngo abantu bashe kugana shuri ryanyu? Hii chuo chetu ni tofauti na vyuo vingine sababu sisi tunafundisha kwa mwaka, na neno la pili, tuna walimu ambao wamesomea eneo tofauti. Miongoni mwao mko wa diplome, mko walimu ambao wako na madegree, tuko na walimu ambao wako na master, tuko na walimu ambao wako na madoktora ambao wanafundisha kwenye chuo hiki. Na zaidi sisi tunafafanua kitabu sura kwa sura, verse kwa verse. Kipindi wengine wanapita juu, lakini sisi tunaingia ndani. Hiyo ndio tofauti wa chuo hiki na vyuo vingine, na zaidi ya yote tuna vyeti vyetu maalum ambavyo vinasamani zidi ya vyeti vingine. Ico cheti cyanyu gifite agaciro kameze gute, gikora he na hehe? Hiki cheti chetu ni cheti kikubwa sababu makao yake kinagusia hata Ulaya, lakini sana kimekwisha kuenea nchi za mingi katika Afrika. Ndiyo. Okay, hariho abantu benshi bagenda bibaza ngo ese umuntu utarize ishuri risanzwe arashobora kwiga theology, wababwira iki? Ndiyo, unaweza jifunza Biblia sababu kuna utofauti wa masomo kawaida na masomo hii ya Biblia. Hii ya Biblia, neno la kwanza tunatumikisha zaidi mwito. Kama tunajua kuandika na kusoma, una uwezo wa kusoma Biblia, una uwezo wa kuandika maneno ambayo unaisikia, uko huru kusoma. Hanyuma rero ikikurikira, ishuri ryose nta shuri ribaho ritagira minerval. Hari abadukurikirana hano, urashobora kubabwira ishuri uko lihagaze ku bijanye na minerval bimeze gute? Kuhusu malipo ni maelewano, na si zaidi ni tunakusanya wanafunzi. Baada ya kukusanya wanafunzi, tunaongea kadiri ya uwezo wetu. Kile ambacho mwanafunzi atakuwa huru kuweza kupata, basi hicho tunamwachia, hicho tunaendelesha. Urashobora guheza mwarimu wundi nawe tumubaze ibibazo bibiri? Muraho mwarimu? Turaho. Ni ibihe bitabo byagufashije muri Bibiliya kuva utangiye kwigisha, kuko turakuzi nk'umwarimu hano i Musasa? Ibitabo zamfashije cyane ni uguhera ku myaka za Pawulo 13, cyane nazo nkunze gutanga, ngatanga Injili ya Yohana n'Amatendo ya Mitume, ngatanga n'ibitabo by'abahanuzi rimwe na rimwe, ariko cyane cyane ibitabo zose narabyize. Nta gitabo ntashobora gutanga mu bitabo byose bya Bibiliya kuko nize imyaka 3 ndayirangiza aya Bibiliya. Okay, uri mu bantu tuzi bashoboye b'abarimu beza, kandi muri kwigisha abantu ba kino gihe, inyigisho zo mu gihe cya nyuma niko nabivuga. Ese inyigisho isezerano rya kera n'isezerano rishasha mubyigisha gute ino promotion ya kino gihe? Isezerano rya kera tubigisha kuko nyine cyari igicucu cy'isezerano risha. Yego. Ni kuvuga kuko rero ibyari isezerano rya kera byose byari bitwikiriwe, ariko isezerano risha rimaze kuza, ni kuvuga ngo ryatwikuruye isezerano rya kera kugira ngo rije ku mugaragaro. Ko hari abarimu benshi nagiye mbona Nairobi n'ahandi bavuga ko isezerano rya kera ritatureba twebwe. Oya, rigenda riturebamo bimwe na bimwe, kubera kuko ntabwo barikura muri Bibiliya cyangwa se ngo barikuremo rireke kugira icyo bitwigisha, ariko kandi nanone hari bimwe bigenda bitugeraho natwe bikadufasha muri isezerano risha. Okay, niki rero wabwira abadukurikirana? Urabona hano hariho abantu benshi badukurikirana kuri televiziyo ya Wize Online TV na Kababo Online TV, abantu benshi cyane badukurikirana. Hari abantu bashobora kujoininga bitewe n'ibyo usobanura. Iri shuri urashobora gusobanurira abantu gute kugira ngo abantu babashe kujoininga? Dushobora kubasobanurira kugira ngo baze bige Bibiliya kuko ari byo byiza kandi ari iby'ingenzi. Kandi kwiga Bibiliya ni ubumenyi bukomeye. Yego. Uba ushaka kugira ngo umenye, kandi nasanze kwiga Bibiliya
ni ukwiga baranaciye ndetse habe no ku yandi mashuri kugira ngo bigufashe kuko habamwo inyigisho z'ubuhanga za giteoloji nyine zijanye n'umwanya muba murimo cyangwa se level muba murimo. Okay, tugira tugane ku musozo, tubaze n'aba banyeshuri tutarababaza. Iyi promotion ni icyakunejeje ubwo watangira gutanga kuru kugeza ubu nyine umunsi wo gusoza? Iyi promotion twaganiriye na directeur kuko afunguye ikigo hano Shasha, numva naje ngize umuhamagaro kugira ngo mufashe, mbona abanyeshuri bafite umwete mwinshi, ndavuga ati reka dufatikanye tubigishe turaheze promotion ya mbere kugira ngo bazaronke amadiplome. Urakoze cyane mwarimu, urashobora guhereza mikrofone utangira aho. Watubwiye ko witwa nde? Mimi kwa majina naitwa Kasigwa Msafiri. Okay, kuva utangiye theology umwaka urarangiye, niki wungutse? Ndio, tangu tulipoanza somo hili tulianza na tunamaliza leo. Nimefurahia sana kwa vile tulivyoenda tunajifunza. Walimu wetu walikuwa wazi kwa kutufundisha. Tumefaidika mambo mengi sana na inatupatia tena hata kiu na bidii ya kusema turudi tena kwenye shule ili tusome degree. Ndiyo. Niki gitabo cyagufashije kuva utangiye kugeza ubu nyine? Ibitabo ni byinshi muri Bibiliya mwize, niki cyagufashije? Ndiyo, katika Biblia mna vitabu 66. Vitabu ambavyo vimenifurahisha sana, mna kitabu waraka ambao unaitwa waraka kwa Waebrania, mna hii injili ambayo inaitwa injili ya Luka, na kitabu ambacho kinaitwa ni kitabu cha historia, matendo ya mitume, Ufunuo na nyaraka za Paulo hata na historia. Gitabo wumva uri capable yo kwigisha? Miongoni mwa vitabu ambavyo nimevitaja, naweza kusema kwamba naweza kufundisha hata kitabu kimoja miongoni mwa hivyo vitabu ambavyo nimevitaja. Muri no promotion murana murangije muri abanyeshuri 4 mwatangizanyije n'abantu barenga 10. Ndiyo. Aba banyeshuri na murangizanyije ino promotion, niki cyakunejeje iyo mwakoraga nk'umutihani bimeze gute? Katika kujifunza kwetu tulifurahia sana, ama nilifurahia sana wakati tulikuwa tunajifunza, tunapopewa mtihani kulingana na mapointi ambazo tunazipata. Unapata kwa 100 unapata 50, unapata 90. Hiyo ilitufurahisha sana kwa vile tulivyokuwa tukifata walimu wetu katika mafundisho yao. Okay, unaweza patia huyo mama naye atuelezee kidogo alafu tumalize. Watubwiye ko witwa nde? Amazina nitwa Beza Nyantegereza. Okay, Bibiliya ni iki kuri wowe? Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kuri njewe ni ingirakamaro cyane kubera kuko nagiye nyigamo ibintu byinshi biramfasha mu buzima bwo mu mwuka n'ubuzima busanzwe. Birashoboka ko umuntu yakwiga Bibiliya ikamuyobya kandi tuzi ko ari inzira ishobora kurongora umuntu mu nzira nziza? Oya, njewe kugwanje ruhande sinzumva ko umuntu ashobora kuyoba yarize Bibiliya. Kwari abayobya abantu bifashishije ibyanditswe? Bijya si ibyanditswe baza babicurika ntibaza babigira neza uko bivuga. Okay, ni ikihe gitabo cyagufashije rero kuva utangiye umwaka ukaba usoje kandi dore urangije no promotion umumama umwe mwatangije n'abandi bamama sinzi, niki wumva ino promotion niki mbese rino shuri rigusigiye muri no mwaka wose umaze? Iri shuri ikintu cya mbere rinsigiye ryansigiye gukomeza kwiga kubera kuko sindeba ngo turarangije uyu munsi twakoze amahitimo. Jewe ikintu gusa gikuru nobwira n'abagenzi banje nuko twakomeza tukiga, twakomeza twiga ijambo ry'Imana kubera ko hari ibintu byinshi nyine twagiye dusobanukirwa, ibyo tutari tuzi twarabimenye. Yego. Niki gitabo wumva uri capable yo kwigisha? Kuko bituvuga hari umunsi bazo gutora muri mishengero barizwamo cyangwa handi hantu cyangwa se bakagutungura. Bagutunguye ubu nyine wumva kwigisha iki cyanditswe muri Bibiliya? Ibyanditswe no kwigisha ni byinshi,
harimo igitabo ca Ufunuo, harimo igitabo c'amatendo ya mitume, twagiye dufashwa n'amajambo menshi ari muri ico gitabo, harimo n'ijambo Pawulo yasezeye itorero ry'Efeso, arababwira ngo ndabizi neza ko nimara kubavamo amasega ajyana azabinjirana. Yego. Urakoze. Okay, reka mugenzi wanje afashe kugira ngo dusoze ikiganiro kuko sino kwihera n'amajambo nyine. Murakoze. Musubize kwanza gatoya kugira ngo mubaze ikindi kibazo. Noneho kubera ko uri umumama wenyine ugomba gutanga inama ku bandi bamama, uvuge akarusho ko kwiga ishuri uri umumama. Watubwiye ko wari ufite umwana utangira ishuri kugeza ubu nyine ukaba urisohoje. Ni akahe karusho, ni izihe nyungu zo kuba mu ishuri ubwira abandi bamama kugira ngo bakangurire ubutaha nabo uyu mwaka tugiye gutangira nabo bazobe mu ishuri? Inyungu ni nyinshi, togenda ndondora ngo iyi niyi. Gusa icingenzi nuko umuntu azagenda abona inyungu yageze mu kintu. Yego. Kandi niko umwarimu yakunze akatubwira ngo burya ubuzima budafite intego uzubaho nka kujya kw'inyamaswa zo mu ishamba. Yego. Ariko ico nokangurira abandi bavyeyi, abamama bangana kuko kwanje n'abandi nduta n'abandi banduta, mu ishuri ntihaza haba abato cyangwa abakuru, abanyeshuri bose turangana. Abamama muze twige Bibiliya, kubera kuko abamama bakunda kwisubiza hasi cyane, ariko ubu muri iki gihe tugezemo umuntu uteye imbere n'umuntu uvuga ivyanditswe uko biri, uko vyanditswe uko Bibiliya ivuga. Uwo muntu ni uteje imbere. Rero abandi bavyeyi bose cyo no bakangurira muze mwiyandikishe kwa directeur hano, abandike kugira ngo mubashe kwiga ijambo ry'Imana. Sawa cyane, murakoze. Yes, tugiye kugana ku musozo, duhereze uriya musore, ndibaza ko ari we muntu mutoya mu myaka cyane. Mwiriwe. Witwa nde? Amazina nitwa Ruberwa Azarias. Biragoye cyane umuntu ufite imyaka nk'iyo yawe kwiga Bibiliya zatangiye ryari nizo? Nagize ishuri ryo kuvuga ngo nze kwiga Bibiliya, binzamo nyine nako numuhamagaro wajemo bitanza kwiga Bibiliya ngana gutya nyine. Okay, biragoye kuba wosiga abandi iriya bari ukaza kwiga Bibiliya hamwe n'abantu bakuruta mu myaka. Ushaka kubiki? Kuko iyo umuntu atoye inzira hari ushaka kuba wagera. Cyangwa wenda warize gusa kubera kuko nta yindi occupation. Oya. Hanyuma ico nshaka kuba co si ico jewe nifuza ko mbaco cyangwa se abandi bantu bifuza ko no baco, ahubwo jewe ico nshaka kuba co nico Imana ishaka ko no baco. Okay, urakoze cyane. Yego. Umva ushaka kuba pasiteri cyangwa ushaka kuba wenda umuvuga butumwa gusa bwiza? Ni umuvuga butumwa gusa. Ariko n'ubupasitori buje wo no sengerwa nta kibazo. Ni kihe gitabo wumva cyagufashije rero kugira ngo igitabo cyafashije cyane? Nafashijwe n'inzandiko za Pawulo ko ari 13. Yego. Ndazizi cyane. None zivuga njyanye sinziriye. Urakoze. Niki ubwira abandi basore batoya bicaye ntaco babakora kandi ino occasion ihari? Hanyuma ico nobwira abasore bagenzi banje, muve muzo murimo muze twige ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Bave muzo barimo baze twige ijambo ry'Imana nibwo tuzakomera twaba abagabo. Buriya ibintu byose bizashira ariko ijambo ry'Imana ntirizashira. Ni kihe kintu ucunganira ijambo kugira ngo ube umwigisha nyakuri? Ico watuma noba umuvugo butumwa nyakuri ni amasengesho ndetse no gusoma ivyanditswe cyane. Yego. Heza mugenzi wawe. Muraho. Yego. Nabonye wasobanuye Igiswahili cyane. Sijui kama tunaweza zungumza kwa Kiswahili. Kubera ukwanga turi mu kiganiro badukoresha ururimi rwacu nta kibazo. Okay, witwa nde? Nitwa Birori Ndaturije. Birori Ndaturije. Iri yereko ryo kwiga Bibiliya waritangiye ryari? Uyu ni umuhamagaro wanje ngo nari nkunda gusoma igitabo cyane, ariko sinsobanukirwe. Yego. Ndangije kudasobanukirwa, directeur hano arambwira ngo hari ahantu wogera ugasobanukirwa kuko uzusoma ntusobanukirwe. Yego. Ampatira kuza. Ndamushimira cyane. Yego. Ndaza nyine ndasobanukirwa, nasanze ari byiza cyane. Yego. Niki cyakugoye ubwo watangiraga ishuri rya Bibiliya kuko ntizobura ibyo kukugora kuko iyo umuntu ari kwiga uhura na challenge nyinshi? Icyangoye
narazamukaga nje kwiga abantu bakambwira ngo ushaka ubupasiteri kandi ntabwo nari nshaka ubupasiteri pe. Yego ya niki cyakunejeje rero? Icyanejeje nuko nize ijambo ry'Imana, ijambo riza rivuga ngo nitwamenye ijambo tuzabaturwa tuve mu bubata. Ni ikihe gitabo cyagufashije wumva wovuga n'ubwo usinziriye? Ibitabo byose no bivuga, ariko cyane cyane urumva byose no bivuga. Yego. Ariko ndashobora kuvuga inzandiko za Paulo, ndashobora kuvuga n'izindi bazabita ngo ni nyaraka za wengine. Yego. Reka nkubaze ikindi kibazo. Urakomeje kwiga cyangwa se wenda uzakomeza undi mwaka? Kuko directeur yavuze kuko uyu munsi atangira kwandika abandi bantu bashaje. Mfite umujyanama wanje ariwe mudamu wanje, ndagiye nishika turicara dukora inama, muheze igitekerezo yuko nkeneye kwiga, niwe mujyanama wa mbere ngira. Nanyemerera yuko bikwiriye nzokomeza kuko nico gitekerezo ni umuhamagaro wanje. Ariko angwanyije sinokwiga, ariko ndazi ko azonshigikira n'umugore mwiza. Ikibazo ca nyuma dusoza, yego, hari ukuntu abantu benshi biga wenda Bibiliya bakavuga ngo ni evangelisation, ugasanga ko barabwirana bonyine ivuga butumwa. Ufite iriherekwa kuko ivuga butumwa ifite amashami menshi. Ikintu ca mbere catumye niga Bibiliya, nakeneye kugira ngo menye ukuri, kuko ari igihe bamwe bazabahagarara babwiriza bakavuga ibitari byo. Yego. Bagashaka kuyoboza abantu, abakristo bubu nyine bafite intege nkeya nyinshi. Ariko ndavuga ati niyigisha icambere sinzoyoba. Yego. Kigira kabiri, keneye kubwiriza ubutumwa bw'Imana nkuko Yesu yabisigiye abigishwa biwe, arababwira ngo nimugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba abigishwa banje, mubabatiza abemera mubabatiza mu izina rya Yesu. Okay, reka nkubaza akabazo ka nyuma dusoze. Yego. Uri umunyabuntu? Munyabuntu. Munyabuntu ni umuntu umeze ute? Oya, nsubiza kuko nsubiza ikibazo. Ngenda kubajije uri umunyabuntu? Je ndi umukristo. Aho Yesu Kristo yaje kugira gute mu isi? Yesu Kristo yaje gupfira abanyabyaha, twe twari mu byaha. Yaje kudukuramo kugira ngo atwereke inzira ija mu ijuru nyayo. Aho none se urumva ko atatugiriye ubuntu? Yatugiriye ubuntu. Yesu Kristo yaducunguje kubw'ubuntu. None se nturi umunyabuntu? Ndi umukristo. Heza mwarimu dusoze nako dusozereza. Ngasobanura ico kintu mu minota 2. Bo tulikombolewa kwa neema, sababu hatukutoa faida yoyote, hakuna kitu chochote ambacho tulikitoa ili tuitwe jinsi tunavyoitwa Wakristo. Isipokuwa tu neema ya Mungu. Na tunaposema kwamba tumekombolewa kwa neema, kama jinsi jina ya Wakristo ilianzia Antiokia, watu waliomfuata Yesu waliitwa Wakristo, na sisi watu ambao wako chini ya neema, wakati mwingine tunaweza itika kwamba sisi tuko watu waliokombolewa kwa neema. Ndiyo. Nico nani nshaka rero. Asante. Kuko twese tubayeho kubw'ubuntu. Ego. Ariko rero hari abantu basigaye bita ubuntu nk'icaduka. Wobabwira iki? Oya, neema si kitu ambacho kilijipandikiza, si dhambi. Sababu ndiyo kweli ulivyo. Isipokuwa katika neema watu wanaweza ruhusu mafundisho mengine iko kinyume na neema, sababu neema haikuturuhusu kufanya dhambi, hapana. Hiyo ndiyo shida. Sababu watu wanapojiita kwamba tuko katika neema, wanasema kwamba basi vyote Yesu alivimaliza msalabani, hata ukifanya dhambi. Hizo ndizo mafundisho ya zamani. Watu walioitwa wanyostike walikuwa wanazidisha mafundisho ya neema. Sababu Kristo damu ya Yesu ilimwangika, basi dhambi zote unaweza zifanya, neema ya tosha. Hivyo sivyo ndivyo ilivyo. Tulikombolewa kwa neema, lakini neema haikuturuhusu hata siku moja kuingia katika dhambi. Au contraire, neema ni kibambazi ambayo kinatufanya tuwe mbali na dhambi. Asante. Ijambo rya nyuma ugeza ku bantu badukurikirana hano kuri zino televiziyo zibiri nirihe turangize? Neno la mwisho ninaweza ambia wasikilizaji wetu kwamba bado tungali na wakati wa kujifunza, sababu kipindi tunaishi ni kipindi cha mwisho, na walimu wengi
ambao wanaitwa ni walimu wa uongo wamesimama ili waweze kupotosha walio wengi. Na bila kujua kweli ni lazima tu tupotoke, lakini msingi bado ungali na neema bado ingali kujifunza neno la Mungu na kujua kweli. Neno langu la mwisho, ninaita watu wote walioitwa kuwa Wakristo waweze kujifunza ukweli ulio ndani ya neno la Mungu. Urakoze cyane, dushimira abantu badukurikirana kuri Kababu Online TV n'Uwizeye Online TV. Mugende mukore subscribe, share, comment. Buri gihe uko rino shuri rizoza ari promotion zirangiza tuzatuza hano tubasangize aho ishuri rigeze. Murakoze namwe, bonne chance. Asante.